الله وبركاته. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इंशाल्लाह अभी हम लेसन 5 लेवल 5 का लेसन 2 इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 108 है। और मौजू सवाल का है। सीखने की गर्ज से सवालात किए जा सकते हैं, लेकिन सवाल ऐसे ना हो जो दीनी मामलात में बगावत और सरकशी की या रुकावटें पैदा करने की नीयत से हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ हम करते हैं, परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। साथ ही हम कहते हैं, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नुक्स से पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने वाले और समझने वाले आपके सिवा कोई नहीं। तो हम एक दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। परवरदिगार, जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है, तो फिर कहीं हमारे दिलों को कजी में मुब्तला न कर दीजिए। हमें अपने खजाने फैज से रहमत अता कर के तू ही फयाज हकीकी है। और ये सूरह आल इमरान से है, आप लोगों को आती भी होगी। तो we replace the dua that we normally do here, because inshallah you already know Allahumma arinal haqqa haqqan। तो जैसा कि आपको पता है, हम शुरू से लेवल 2 से अपने हाथ की उंगलियों पर पॉइंटर्स के पेजेस को पॉइंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहे हैं। और अभी हम अपने लेफ्ट हैंड की लेवल 5 पे दोबारा लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे इंशाल्लाह। और 16वें सफ़े का आगाज है, जिसमें नस्ख़ व नसियान का पॉइंटर आप डॉक्टर साहब के साथ अभी कर चुके हैं। और उसमें हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं, या कम से कम वैसी ही। ये पॉइंटर आपने अभी कवर किया है। और इस लेसन में है, क्या तुम भी सवाल करोगे, ये दूसरा पॉइंटर है। फिर क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके हैं। ये इंशाल्लाह हम इस लेसन में करेंगे। और आगे ख्वाहिश अहले किताब की और जन्नत सिर्फ यहूद और नसारा को, ये पॉइंटर्स हैं, जिसमें अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफर की तरफ पलटा ले जाएं। यहूद की बात मुसलमानों के जरिए से हो रही है, हवाले से हो रही है। जन्नत सिर्फ यहूद और नसारा को। तो इनका कहना है, कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो, या ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक ईसाई ना हो। तो इसको हम अपनी छोटी उंगली पर 16वें सफ़े के पॉइंटर्स लेंगे। नस्ख़ व नसियान, क्या तुम भी सवाल करोगे। और ख्वाहिश अहले किताब की और जन्नत सिर्फ यहूद और नसारा को। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, इन शॉर्ट टू रिमेम्बर, नस्ख सवाल, ख्वाहिश और जन्नत। तो तारुफ है आज की आयत का, कि पिछली आयतों से ये ताल्लुक ये है कि इससे पहले अल्लाह ताला ने मदीना में मौजूद यहूदियों के बारे में बताया कि किस तरह वो मुसलमानों के दरमियान शकूक व शुबहात पैदा करते थे, कोशिशें करते थे। यहाँ अल्लाह ने मुसलमानों और यहूद को तंबी की है, यानी वार्निंग दी है कि वो रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करें और फजूल सवाल ना करें। तो इस बात में हम ड्रॉ करेंगे, एक ही वर्स है इस लेसन में, सीखने की गर्ज से सवालात जरूर किए जा सकते हैं, लेकिन सवाल ऐसे ना हो जो बगावत और सरकशी की या रुकावटें पैदा करने की नसीहत से की नीयत से हो। तो जैसा कि आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑन एवरेज यू आर फाइंडिंग जस्ट वन न्यू वर्ड ऑन ईच लाइन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए कुरान आसान फरमाया है। तो इस आयत की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तुरीदून अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फक़द दल्ल सवाअस सबील। तो
तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, तसअलु, तुम सब सवाल करो। तो तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अन तसअलु, के तुम सवाल करो। तो यू माशाल्लाह जस्ट ऑन लेवल 4 तसअलुना है। अन की वजह से इफेक्ट आया है और नून ड्रॉप हो गया है। तुरीदूना अन तसअलु, क्या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो, रसूलकुम, अपने रसूल से, कमा सुइला मूसा, जैसे सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम से, मिन कबल, इससे पहले। तो आगे है वमन यतबद्दल, वमन, और जो, और तबद्दलू है, तो वो हैमर इफेक्ट आया है, ये शर्तिया बन गया है, मन लगा है, तो वमन यतबद्दलिल कुफरा, तो कुफर के साथ आया है, तो वमन, वमन यतबद्दलिल कुफरा, तो और जो इख्तियार कर ले, अल कुफर, कुफर, जो आपको पता है, बिल ईमानी, ईमान के बदले, यदि आपको पता है, फकद, तो तहकीक, अलबत्ता तहकीक हम कर रहे हैं, कद कामत सला, कब से, दल्ला, वो भटक गया, सवा सबील, सीधी राह से। तो पूरी आयत का तर्जुमा बना, क्या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से, जैसे सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम से इससे पहले, और जो इख्तियार कर ले कुफर ईमान के बदले, तो तहकीक को भटक गया सीधी राह से। तो इसमें बहुत ही थोड़े नए अल्फाज हैं जो सेकंड रो पे हैं हमारे लिए। तो पहले हिस्से में क्या है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो आसमान से कोई किताब नाजिल कीजिए, या फिर यहाँ कोई नहर जारी कर दीजिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इस वर्ष में, क्या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से, जैसे सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम से इससे पहले। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वार्निंग दी है कि इस किस्म के सवालात और मुतालबात ना करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी इनकी कौम ने ऐसे ही सवालात और मुतालबात किए थे, जैसे ये मुतालबा किया था कि हमें अल्लाह दिखाओ खुल्लम खुल्ला। रसूलकुम कहा गया है, इसमें यहूद से भी खिताब है कि ए यहूदियों, अब तुम्हारे नबी भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनके साथ किसी भी किस्म की बदसलूकी मत करो, जैसा कि इससे पहले तुम हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथ कर चुके हो। तो इंसान उस वक्त अपना अकीदा और ईमान से, अपने अकीदे और ईमान से हाथ धो बैठता है जब वो अल्लाह से या उसके रसूल से गलत अंदाज में सवाल करता है। So this is what should be going through our heads, inshallah, as reminder, as warning for ourselves as well. तो तफसीर में जो ब्यूटीफुल रेफरेंसेस डॉक्टर साहब आपके सामने रखते हैं, से में से स्लाइड सेट डॉक्टर साहब ने ही बनाया है, तो उसमें मुसलमानों को भी ये नसीहत मिल गई कि जो अहकाम हैं उनकी पाबंदी करें और बेतुके सवाल ना करें और ज्यादा बातचीत वक्त में वक्त जाया ना करें। सही मुस्लिम के हवाले से हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कुछ ना कहूं तुम भी ना पूछो, तुमसे अगले लोगों को इसी खसलत ने हलाक कर दिया था, यानी द सेम ट्रेट दैट द यहूद्स यूज्ड टू हैव, मुस्लिम्स शुड अवॉइड इट। तो इन पैरेलल सूरह मायदा से रेफरेंस मिलता है जिसका तर्जुमा आपके सामने है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ऐसी बातें ना पूछा करो जो तुम पर जाहिर दी जाएं, जो तुम्हें नागवार गुजरे, लेकिन अगर तुम उस वक्त पूछोगे जबकि कुरान करीम नाजिल हो रहा है, तो वो तुम पर खोल दी जाएंगी। अब तक जो कुछ तुमने किया सब अल्लाह ने माफ कर दिया, और वो दरगुजर करने वाला और बहुत ही बर्दबार है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला bears patience with us, चांस अपॉन चांस। तुमसे पहले एक गिरोह यानी यहूद ने ऐसे सवालात किए थे, फिर वो लोग इन्हीं बातों की वजह से कुफर में मुब्तला हो गए। यानी लुक एट द वार्निंग इन सूरह माइदा एज वेल। तो हदीस के हवाले से हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जिस काम से तुमको मना कर दूं उससे दूर रहो, और जिस काम का हुक्म करूं उस पर जहां तक तुमसे हो सके अमल करो, क्योंकि तुमसे पहले के लोगों को बहुत ज्यादा सवालात करने और अपने पैगंबरों से इख्तलाफ करने ने तबाह बर्बाद कर दिया। दिस रेफरेंस इज फ्रॉम सही मुस्लिम। तो आगे चलते हैं इसी वर्ष के हिस्से में, मैं तबद्दल,
اور جو اختیار کر لے کفر ایمان کے بدلے تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے. The end result is being explained in the second half of the verse. تو انسانی فطرت یہ ہے کہ جب اس میں یقین کی روشنی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے اطاعت کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں. اس سے شریعت کی ہر بات آسان اور روشن معلوم ہوتی ہے. اس کی ساری کوشش ہر حکم پر عمل کرنا ہوتی ہے. لیکن جب اس میں یقین پیدا نہ ہوتا بلکہ وہ ہر بات کو شک کے ترازو میں تولتا ہے تو پھر وہ اپنی اس کمزوری کے علاج کی بجائے سوالات کے ذریعے اپنی کمزوری کے لیے راستہ نکالتا ہے. اس کی بے یقینی پر پردہ ڈالنے کی کوشش اور عمل کی مشقت اور صعوبت سے جان بچی رہے. یعنی to do good actions sometimes requires effort. So they're hiding under the disbelief by asking too many questions. بات بات پر سوال کرنا کسی تحقیق یا اطمینان کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ بے عملی کے لیے کوئی راستہ نکلے اور شخصیت کا بھرم بھی قائم رہے. یعنی maintain their character and personality too, looking for an excuse. اس کا خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمل کی قوتیں آہستہ آہستہ مفلوج ہو جاتی ہیں. You actually become paralyzed, right, with this attitude. ترجیحات بدل جاتی ہیں اور آدمی ہر وہ کام کرتا ہے جس سے ضمیر جاگنے کی بجائے سویا رہے. یہود اسی لعنت میں گرفتار تھے اور مسلمانوں کو بھی وہ اسی مرض میں مبتلا کرنا چاہتے تھے. ان کی کوشش تھی کہ پرانے مسلمانوں کو یہ بیماری لگا دی جائے اور نئی مسلمانوں کو یکسو نہ ہونے دیا جائے. یعنی they always had an issue with Muslims becoming united. So look at it, the situation today as well. اس لیے یہاں صاف صاف فرمایا کہ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اسی طرح کے سوالات کرو جس طرح کے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو سوالات کیے تھے ان میں بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام پر بے اطمینانی کا اظہار تھا. کبھی وہ یہ کہتے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تورات واقعی اللہ کا کلام ہے اور اس نے اس سے آپ پر اتارا ہے، اور کبھی اصرار کرتے کہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ہم پر ایمان نہیں لا سکتے. مسلمانوں کو بھی وہ اسی طرح کی باتیں سجھاتے تھے اور کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر ایک بار نازل کی گئی. ایک دفعہ میں تم اپنے پیغمبر سے پوچھو قرآن پر ایک ہی دفعہ میں ان پر نازل کیوں نہیں ہوا، اور جس طرح تورات تختیوں پر کندہ کر کے دی گئی تھی اسی طرح قرآن لکھ کر نازل کیوں نہیں کیا گیا. This was their attitude. مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے تو the warning is دین کی اصل روح سمع و اطاعت، یقین، اللہ کی خشیت اور تقوی ہے. سننا ہے، اطاعت کرنی ہے، یقین رکھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، پرہیزگاری کرنی ہے، اور اس طرح کے سوالات ان میں سے کسی چیز کو باقی نہیں رہنے دیتے. So we want to avoid this attitude is what's being said. تاکہ we can fulfill what's that point number 1, right? اس لیے یہ یاد رکھو یہ سوالات ایمان کو کفر سے بدلنے کی ایک کوشش ہے. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں جو ایمان کی دولت بخشی ہے اسے کفر میں تبدیل کر دو؟ یعنی this is تدبر اور تفکر point here for us. We need to think about this. تو اگر ایسا ہوا تو یہ سمجھو کہ سوائے سبیل تم نے ہاتھوں سے کھو دی اور تم صراط مستقیم سے محروم ہو گئے، جس کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ بات اس قدر اہم ہے کہ آپ نے ایک موقع پر تاکید کے انداز میں ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے سوالات کی کثرت نے اور اپنے نبیوں سے اختلاف نے. سوالات کی کثرت قوت عمل کو مفلوج کر دیتی ہے، پیرالائز کر دیتی ہے، اور یقین اور ایمان سے محروم کر دیتی ہے. So may Allah subhanahu wa ta'ala save us from such attitude. Allahumma ameen. تو مل کے برادر ارسلان کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. You will repeat after us as well inshallah. ام تریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ام تریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئلا، جیسے سوال کیے گئے،
कमा सुइला जैसे सवाल किए गए, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम से, मिन कब्ल इससे पहले, मिन कब्ल इससे पहले, वमन यतबद्दली व मई यतबद्दली और जो इख्तियार कर ले, और जो इख्तियार कर ले, अल कुफ्र कुफ्र, अल कुफ्र कुफ्र, बिल ईमानी ईमान के बदले, बिल ईमानी ईमान के बदले, फकत दल्ला तो तहकीक वो भटक भटक गया, फकत दल्ला तो तहकीक वो भटक गया, सवा सबील सीधी राह सवा से। सबील सीधी राह से। जज़ाकल्लाह खैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा रवा यही है कि क्या क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से सवाल करो जैसे सवाल किए गए इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से, और जो ईमान के बदले कुफर इख्तियार कर ले तो वो भटक गया सीधी राह से। तो असबाक हमने जो ड्रॉ किए हैं, इंशाल्लाह सीखने की गर्ज से सवालात जरूर किए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस फॉर लर्निंग। हमें ये शुरू से जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया का, उसमें भी यही इंकरेजमेंट है, एंड इट्स करेक्ट। लेकिन सवाल ऐसे ना हो जो बगावत और सरकशी की या रुकावटें पैदा करने की नीयत से हो, एज द केस विद यहूद। सच द वार्निंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू मुस्लिमीन। तो तदब्बर और तफक्कुर, हमेशा मुताला गौर व फिक्र करना है, तसव्वुर और एहसास करना है। और एज ए रिमाइंडर है कि मुताला और गौर व फिक्र है क्या चीज़। हम शुरू से ये सर्कल देखते आ रहे हैं। कुरान की आयत को समझ कर बार बार पढ़िए, इन आयात की मुख्तसर तशरी या तफसीर का गौर व फिक्र के साथ मुताला कीजिए। डॉक्टर साहब डज एन अमेजिंग जॉब इन प्रोवाइडिंग अस द रेफरेंसेस। तसव्वुर करना है, जहां मुमकिन हो वहां पर तसव्वुर का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अच्छी तरह गौर व फिक्र कर सकें। ऑफ कोर्स वी कैन यूज ऑल आवर सेंसेस। जमीन और आसमान का जिक्र हो तो उनके फैलाव का तसव्वुर किया जा सकता है। रब्बुल आलमीन का जिक्र हो तो मुख्तलिफ जहानों और इनमें बेशुमार मखलूकात का तसव्वुर किया जा सकता है। एहसास किस तरह पैदा करना है, नेमतों का जिक्र हो तो शुक्र का एहसास हो, जन्नत का जिक्र हो तो शौक और उम्मीद हो, जहन्नम का जिक्र हो तो खौफ और डर हो। सुभान अल्लाह, what beautiful little pointers when I was going through them myself. तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है, इस्लाम की और रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जो नेमत तूने हमें अता की है या रब, इसकी कदर करने में हमारी मदद फरमा। इस्लाम को जज्बा और सच्ची लगन के साथ अपनी जिंदगी में लाने और दूसरों तक पहुंचाना हमारे लिए आसान बना दे या अल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। और प्लान बनाना है, इंशाल्लाह मैं कुरान की तालीमात पर गौर व फिक्र की कोशिश करूंगा, तसव्वुर और एहसास के साथ, या करूंगी in the case of some sisters with us. सुभान अल्लाह। सो अस्मा लेते हैं आज की वर्ष में, रसूल, रसूल वाहिद जमा, और साथ ही सबील सुबुल, तो वाहिद जमा ले रहे हैं। तो रसूल की जमा बनेगी, ब्रदर अरसलान के साथ आप रिपीट करेंगे, रसूल, रसूल, रसूल। रुसुल, सबील, सबील, सुबुल। सुबुल, मैं वाहिद बोलता हूं, आप जमा बोलिए, रसूल, रुसुल, सबील। सुबुल। जज़ाकल्लाह खैर। तो आगे चलते हैं। हमारे सेहतमंद अल्फाज हमेशा पहले आते हैं। इनकार करना है कुफर, और उसने कुफर किया बना कफरा, ये कब से कर रहे हैं हम? 465 टाइम्स इसका बेनिफिट आपको मिलता है, जस्ट बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ वन वर्ड एंड इट्स वेरिएशंस। तो शॉर्ट की इसकी प्रैक्टिस करते हैं ब्रदर सलाम के साथ। आप भी कीजिए हमारे साथ, कफरा यकफुरु उकफुर। कफरा यकफुरु उकफुर। और फाइल मफूल की कीज, काफिर मकफूर कुफ्र। काफिर मकफूर कुफ्र। तो यू गेस्ड इट बाय नाउ। अब कमजोर अफाल लेते हैं। तो इसमें सवाइल, सवाल, सवाल करना। तो उसने सवाल किया, साअला यसअलु सल। सअला यसअलु सल। साइल मसऊल सवाल।
سائل مسئول سوال سوال. سؤال اور اسی طرح ہے دلہ گمراہ ہونا. یہ تو ہمارا ٹیبل میں بھی ورڈ رہ چکا ہے. اٹس اے روٹ ورڈ فار اس. تو وہ گمراہ ہوا. دلہ یدل دلہ. دل يضل ضلا دال ڈیش دلالہ. دال ڈیش دلالہ اور مزید فی لیتے ہیں تو ارادہ. ارادہ یرید ارد. أراد يريد أرد مرید مراد ارادہ. مريد مراد إرادة اور ارادہ چاہنا ہے ایز یو نو. تبدلہ. اور آپ کو یہ مضارع میں یتبدلو نظر آ رہا ہے. ہم نے من لگایا ہے, شرط لگی ہے, تو یبدل بن گیا. کفر لگا ہے آگے ورس میں, تو میں یتبدل الکفر بن گیا. تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تبدلہ یتبدلو تبدل. تبدل يتبدل تبدل متبدل ڈیش تبدل. متبدل ڈیش تبدل جزاک اللہ خیر. تو آمنا اوور 800 times benefit. کتنی دفعہ پریکٹس کی تھی ڈیورنگ لیول 3. آمنا یؤمنو آمن. آمن يؤمن آمن مؤمن مؤمن ایمان. مؤمن مؤمن ایمان الحمدللہ رب العالمین. تو ابھی ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. لیسن 2 ہے لیول 5 کا, جس میں ہم انا کا انا لکننا کے ورڈز یوز کریں گے. اس کی ایک اور بہن لعلہ بھی ہے, وہ ہم اس کی پریکٹس نہیں کریں گے, لیکن کوئز میں آ سکتا ہے اگر ٹائم ملا تو. نحو ہم سیکھ رہے ہیں, تو اس کے فائدے ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. ہم نے لیول 4 کے اختتام میں بھی اس کو دیکھا تھا, اور بردر مشتاق who knows this better than me. لیکن انشاءاللہ the question he was raising during break time, اس کی یہاں پہ پہلے عربی زبان کی. میرا یہی کوشچن تھا, اب یہاں پہ خالد کی جگہ عیسیٰ ہو جاتا ہے اور زائد کی جگہ موسیٰ ہو جاتا ہے, تو پھر ہمارے لیے یہ کیسے ڈسٹنگوش کریں گے اس میں سبجیکٹ کون ہے اور آبجیکٹ کون ہے؟ میرا کوشچن یہ تھا, کیونکہ ہم موسیٰ کو موسو نہیں کر سکتے, نہ عیسی کر سکتے ہیں وہ, کیونکہ وہ تینوں حالت میں ایک ہی رہتے ہیں. میرا یہ کوشچن. ایگزیکٹلی. تو ان دا کانٹیکسٹ جس طرح یہ جملہ لکھا ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب ول انشاءاللہ پرووائڈ اس مور گائیڈنس ایز نیڈڈ. اس میں سبجیکٹ in this shape is Khalid, and that will be changed in when inna will come. We will see in a bit. Or Zaid is the not the subjective form right now. So let me go through this example and inshallah it will be clear. تو آپ اس کو مختلف طور پر سیٹ کر سکتے ہیں. ضرب خالد زیدا, مارا خالد نے زید کو. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں خالد ضرب زیدا, تو emphasis is now on Khalid. We can arrange it as such. خالد نے مارا زید کو, لیکن نے اور کو کی ضرورت نہیں ہے of course in Arabic. Or then you can also say it as زیدن ضربہ خالد, زید کو مار پڑی خالد سے. تو this is the variation. It depends on the context and structure. Arabic is so beautiful language. So it depends how the verse you're talking about is arranged. ڈاکٹر صاحب آپ اس سے زیادہ ایکسپلینیشن اچھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. سر اگر آپ مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں تو پلیز. جی اپنا ناصر بھائی آپ کنٹینیو کریں. Okay, so Brother Mushtaq, we can handle other questions later inshallah. تو آخری حرکات کا اثر مختصر کو نے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے عربی میں, ترتیب ضروری نہیں ہے. There's flexibility, right, as we just saw. یہ تفصیل انشاءاللہ as we go through this course will become apparent to all of us, including myself. پچھلے کورس میں ہم نے جملہ اسمیہ سیکھا. جملہ اسمیہ کی مثالیں ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے ریوائز بھی کی ہیں. اللہ غفور, البیت کبیر, ال لگا ہوا ہے, المسلم صادق, المسلمون صادقون. آپ انگلیوں کے ساتھ
जी सर, तो इसका इशारा हमने रफा की हालत में सीखा था, अल्लाहु गफूरुन, दोनों रफा की हालत में है। अलबैतु कबीरुन, अलमुस्लिमु सादिकुन, और प्लूरल में अलमुस्लिमु अलमुस्लिमूना सादिकूना। तो ये हमारी एग्जांपल्स हैं। दिस इज रिवीजन फॉर यू, कवर्ड दिस टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेवल 4। तो इस सबक में हमने क्या करना है, इन्ना और इसकी बहनें जो अन्ना का अन्ना लकिन्ना है, उनके साथ जुमलों पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। जुमला उसको कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। जुमले दो तरह के होते हैं, जुमला इस्मिया, इसम से शुरू होता है, जुमला फेलिया जो अभी डॉक्टर साहब और ब्रदर अरसलान की प्रैक्टिस के साथ हमने देखे, फेल से शुरू होते हैं। तो जुमला इस्मिया में पहला इसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन दिस एग्जाम्पल अल्लाहु पहला इसम है और दूसरी खबर है गफूरुन, खबर अल्लाहु गफूरुन, और दोनों रफा की हालत में है, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है। May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us all, Allahumma आमीन। तो एक ही रूल है इस लेसन का, इन्ना पहले आ गया तो वो जो दम्मा है वो फतह में बदल जाती है, अल्लाहु की जगह अल्लाह बन जाता है। इन्ना पहले इसम पर जबर देता है, पहले इसम पर जबर देता है, यानी नसब की हालत में कर देता है। तो नसब की जो साइन हम टीपीआई में यूज करेंगे टू डिस्टिंग्विश इज दिस, ओके। इन्नल्लाह गफूरुन, गफूरुन इज इन रफा की हालत स्टिल, लेकिन उसमें खबर मिल रही है। इसम जो पहला आया है इन्ना के साथ उसमें फतह लग गई है, जबर लग गई है। दिस इज द ओनली रूल एंड वी विल नाउ प्रैक्टिस इट इंशाअल्लाह। तो इन्नल्लाह गफूरुन, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। तो जब बहने इन्ना की हम प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके, उनमें भी यही इफेक्ट है। तो रफा का टीपीआई साइन इज दिस एंड नसब का टीपीआई साइन इज दिस, ओके। और मैस्कुलिन फेमिनिन हम डिस्टिंग्विश शुरू से करते आ रहे हैं, राइट लेफ्ट हैंड। तो दोनों की एग्जांपल्स लेते हैं। अल्लाहु गफूर, ये रफा की हालत, इन्नल्लाह नस्ब गफूर रफा, इन्नल्लाह गफूर। क्लियर, राइट, वेरी इजी। तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं ब्रदर अरसलान के साथ। ट्राई टू डू इट विद टीपीआई। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन। इन्नल्लाह गफूरुन। इसी तरह अल बैतु कबीरुन, तो बनेगा इन्नल बैता कबीरुन, अल बैतु कबीरुन, अल बैतु कबीरुन, इन्नल बैता कबीरुन। इन्नल बैता कबीरुन। इन जुमलों में इन्ना बढ़ाइए तो अल मुस्लिम सादिकुन। तो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन और आप इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे ब्रदर सलान। अल मुस्लिम सादिकुन, इन्नल मुस्लिमा सादिकुन, अल मुमिनु सालिहुन, इन्नल मुमिना सालिहुन, अल मुनाफिकु फासिकुन। इन्नल मुनाफिका फासिकुन। So look, just the only change is पहले इसम पे फतह आ गई, इजी। तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं इन फुल। अल मुस्लिमु सादिकुन, अल मुस्लिमु सादिकुन, इन्नल मुस्लिमा सादिकुन, इन्नल मुस्लिमा सादिकुन, अल मुमिनु सालिहुन, अल मुमिनु सालिहुन, इन्नल मुमिना सालिहुन, इन्नल मुमिना सालिहुन, अल मुनाफिकु फासिकुन, अल मुनाफिकु फासिकुन, इन्नल मुनाफिका फासिकुन। इन्नल मुनाफिका फासिकुन। जज़ाकल्लाह खैर। तो इन जुमलों में अब हमने इन्ना बढ़ाना है, तो ये मुअन्नस के जुमले हैं। तो अल मुस्लिमतु सादिकतुन बन जाएगा इन्नल मुस्लिमता सादिकतुन। So again the change is the same, the fatha is coming into play in the first is। तो अल मुस्लिमतु सादिकतुन
innal muslimata sadiqatun. Okay, तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं. अल मुस्लिमातु सादिकातुन. المسلمة صادقة. इन्नल मुस्लिमाता सादिकातुन. إن المسلمة صادقة. इसी तरह अल मुमिनातु सालिहातुन. المؤمنة صالحة. इन्नल मुमिनाता सालिहातुन. إن المؤمنة صالحة. अल मुनाफिकातु फासिकातुन. المنافقة فاسقة. इन्नल मुनाफिकाता फासिकातुन. إن المنافقة فاسقة. इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, you're finding it very easy, I'm sure. तो मुस्लिमूना की मश्क टीपीआई के साथ करते हैं तो असली हालत रफा की हालत अल मुस्लिमो है. तो इस पे इसकी जब प्लूरल हम बनाएंगे, जमा हम बनाएंगे तो बन जाएगा अल मुस्लिमूना. ये रफा की हालत है. अल मुस्लिमो अल मुस्लिमूना. तो अल मुस्लिमा नसब की हालत में है, इस पर असर पड़ेगा तो ये बन जाएगा अल मुस्लिमीना. ओके, तो mashallah, like myself, I think when some of you were doing level 1, you were asking this very question. तो ये कब पता चलेगा, किस तरह होगा? And Dr. Saab said to all of us that we will find out in due course, inshallah. तो असली रफा की हालत में अल मुस्लिमो अल मुस्लिमूना, नसब की हालत में आएगा तो अल मुस्लिमा अल मुस्लिमीना. ओके, तो मिलकर प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह. तो जमा कर रहे हैं तो अल मुस्लिमूना सादिकूना बन गया المس इन. लेट्स डू इट. अल मुस्लिमूना सादिकूना. المسلمون صادقون. इन्नल मुस्लिमीना सादिकूना. إن المسلمين صادقون. अल मुमिनूना सालिहूना. المؤمنون صالحون. तो इन्ना का इफेक्ट इन्नल मुमिनीना सालिहूना. إن المؤمنين صالحون. नसब की हालत में है, इन्ना का इफेक्ट है तो मुमिनीना है, मुमिनूना नहीं है. अल मुनाफिकूना फासिकूना. المنافقون فاسقون. इन्नल मुनाफिकीना फासिकूना. إن المنافقين فاسقون. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. कुछ और मिसालें, और आपको याद होगा कि नॉट एवरीथिंग रिक्वायर्स अल. मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुन रसूलुन की एग्जाम्पल हमने जब यूज की है तो बन गया इन्ना मोहम्मदर रसूलुन. तो मोहम्मदुन रसूलुन. محمد رسول. इन्ना मोहम्मदन रसूलुन. إن محمدا رسول. So, if you're like me, you would have wondered why in Adhan, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadar kyun hai, Muhammadur kyun nahi hai? And inshallah, you have figured it out if you didn't know before today. Hudun Nabiyun. هود نبي. Inna Hudan Nabiyun. إن هودا نبي. Zaydun Saghirun. زيد صغير. Inna Zaydan Saghirun. إن زيدا صغير. Sa'adun Kabirun. سعد كبير. Inna Sa'adan Kabirun. إن سعدا كبير. अल्हम्दुलिल्लाह. तो इन्ना की बहनें हैं अन्ना, काना, लकिन्ना, लअल्ला भी है. तो इनके मतलब क्या है? अन्ना के, कान्ना जैसे के, लकिन्ना लेकिन. कुछ एग्जाम्पल्स इनके साथ भी कर लेते हैं. तो अन्ना, अन्नल बैता कबीरुन. तो अन्ना की एग्जाम्पल हम, अन्ना आएगा तो अन्नल बैता कबीरुन. ता है, फता है. तो मिलकर रिपीट करते हैं ब्रदर सलाम. अन्नल बैता कबीरुन. أن البيت كبير. कअन्नल बैता कबीरुन. كأن البيت كبير. और इसी तरह लकिन्ना, लेकिन, लकिन्नल बैता कबीरुन. لكن البيت كبير. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो माशाल्लाह, we're doing good for time.
तो क्विज पे आ जाएं इंशाल्लाह। आज के लेसन्स के हवाले से प्लीज कम इन चैट, हैव अ गो। इन्ना के बाद बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, देर ऑल अबाउट द सेम थिंग, रफा एंड नस्ब। इन्ना के बाद पहला इसम होगा, वेरी गुड माशाल्लाह, करेक्ट, स्पॉट ऑन। नस्बी हालत में होगा, फतह लग जाएगी पहले इसम पे। मोहम्मदुर रसूलुन में इन्ना जोड़िए और जवाब दीजिए। Mashallah, mashallah. All the answers are coming in correct. D is correct. Al-mu'minatu salihatun में इन्ना जोड़िए। Very good. Easy peasy. 100% record for everyone so far. C. Very good. रफा की हालत बताइए। एक से ज्यादा जवाब है, थोड़ा टाइम लीजिए, सही जवाब देना है इंशाल्लाह। रफा की हालत। Mashallah, mashallah, very good. A and D are both correct and you have got this spot on, alhamdulillah. Nasb की हालत बताइए। एक ही जवाब है। Nasb की हालत। Good. Okay, mashallah, brother Mushtaq, well corrected. I think you had a finger slip. So B is correct, alhamdulillah. Muslimina. Okay, कौन इन्ना की बहनें हैं? मैंने एक और बहन आपको बताई है जिसकी हमने एग्जाम्पल नहीं दी। So, कौन इन्ना की बहनें हैं? Very good, mashallah. All are correct. A, B, C, D. Anna, ka'anna, lakinna, la'alla. And if you're looking for an example for la'alla, you will find it. I made it open so I don't forget. In Surah Talaq, at the end of verse number 1, 65:1. Lakinna की मिसाल दीजिए। Very good, mashallah. B is spot on, well done. Al-baytu kabirun में कअन्ना जोड़िए। तो सवाल रफा की हालत में है, जब कअन्ना लगेगा तो क्या बन जाएगा? Very good, you got the hang of this, right? We don't even need to do the rest. तर्जुमा कीजिए, इन्ना अल्लाह गफूरुन। A is correct. वलकिन्ना अज़ाब अल्लाहि शदीदुन। तर्जुमा कीजिए। There's a massive clue in the question, right? Without knowing anything, the wa is the clue because the only one starting with or. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आप मुंतखब हैं, डॉक्टर साहब ने आपको काफ़ी मटेरियल ऑलरेडी भेज दिया है। किताब और पावर पॉइंट आपको मिल जाएगी। पावर पॉइंट्स इंशाल्लाह, किताब भी इंशाल्लाह भी पोस्ट। किसी दूसरे को सिखाइए, होमवर्क कीजिए, किसी दूसरे को सिखाइए, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। And a lot of you were discussing how you can start your level 1 already. What I did personally, I just gathered my in-laws. I'm mashallah married into a large family, and I delivered it to them. So that could be a starting point. तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने और कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर। And mashallah, we also have time for your questions. Dr. Saab, it's on hand. जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये कोई सवाल या कोई कमेंट्स हो तो आपकी तरफ से। किस सिटी में आप कर रहे हैं जी? जो मैं बैठा हूँ जी इस्लामाबाद में, और नासिर भाई बैठे हुए हैं रियाज में, सऊदी अरब में। माशाल्लाह। और आप कहाँ से हैं? आप लाहौर जी, से? मैं लाहौर से। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान मौजूद है जी, ये दुनिया का हिस्सा इंशाल्लाह।
جی کل الحمدللہ میری فلائٹ ہے جی انشاءاللہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں جی. آپ دعا رکھیے اللہ خیر آفیت چلے رکھے. اللہ پاک دعاؤں میں یاد رکھے گا جی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیروفیت سے آپ کو واپس لے کے آئے جی. وہاں بھی کورس میں شامل ہوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی بس انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا جناب ہمیں. انشاءاللہ یوسف انشاءاللہ نہیں بول رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ سب کو جی اپنے زمان میں رکھے اور سب کی حاجات اپنے خزانے سے پوری کرے. جی میں اور میری خاص وہاں طور پہ دعا کر دیجیے گا. میری وہاں دعا کر دیجیے گا کہ مجھے بھی حاضری کی توفیق ہو جائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع عطا فرمائے جی. جی آمین. آمین آمین. جی اور کوئی کمنٹس؟ جی مشتاق بھائی. السلام علیکم. ایک چیز میں نے اور نوٹ کی ہے کہ ہاں جی جب آپ کچھ جملے آپ پڑھتے تھے نا تو جو ان میں جو پراپر ناؤن آ لکھا نا ہاں تو جی. وہ لکھا ہوتا تھا سینٹینس میں لیکن آپ اس کو وہ ال کو ادا نہیں کرتے یہ جوڑ نہیں رہے تھے نا تو وہ بھائی مجھے بہت ٹینشن تھی آج. وہ پروگرام جو ہے نا وہ سال بھی 2 دفعہ کے بھی بجلی ہے. کی میں وجہ خود سے بھی تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں آیا کہ وہ آپ انٹینشنلی چھوڑتے ہیں یا وہ ان انٹینشنلی آپ سے رہ جاتا تھا. نہیں وہ میں بتا رہا ہوں نا مجھے بہت ٹینشن تھی. وہ بجلی چلی گئی, چارجنگ ختم ہو رہی تھی, موبائل میں شفٹ ہو رہا تھا, تو بہت سارے معاملے تھے. تو جب میں آیا ہوں نا اپنا بریگیڈ قاضی صاحب کے یہاں تو پھر تھوڑا سا اسٹیبلائز ہوں. آپ کو پتا ہے آئی سی یو میں بندہ جب بندہ ہو تو وہ سانسیں آگے پیچھے اکھڑ رہی ہوتی ہیں نا. اب یہ تو نہیں نہیں کہتے یہ سانس صحیح نہیں چل رہی. تو میں اس لیے تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا کہ شاید کہ نہیں اس کی وہ اتنی امپورٹنس نہیں ہے کہ وہ نہیں آپ نہیں اس کو نہیں پراپر کو نہیں امپراپر کر رہے ہیں. نہیں وہ اسٹریس کی وجہ سے. صحیح سوری. بہت شکریہ آپ کا. آپ بہت باریکی سے نوٹ کرتے ہیں. دیٹس نائس. چلیے الحمدللہ ہم نے لیول 5 شروع کر لیا. تو انشاءاللہ جو ہے وہ انشاءاللہ میں ڈالوں گا اس میں. تو ہم جو ہے نا ٹریننگ پروگرام شروع کر رہے ہیں. اللہ نے چاہ تو 3-4 افراد ہیں تو انشاءاللہ شروع کر لیں گے. آپ میں سے جو شامل ہونا چاہیے میں اس کو ان پہ ڈالتا ہوں پوسٹ کو. تو انشاءاللہ اس کے بعد شروع کر لیں گے انشاءاللہ. پروگرام جو ہوگا اتوار کے دن صبح کے ٹائم ہوگا انشاءاللہ, جو ٹریننگ پروگرام آ رہا ہوگا لیول 1 کا. تو اس میں تھوڑی سی ٹریننگ کے ساتھ جو ہے نا ایک لیول آف جو کیا کانفیڈنس ہے وہ انکریز ہوتا ہے, انسان شروع کر لیتا ہے. باقی جس قسم کی سپورٹ ہو وہ انشاءاللہ ہم میوچولی کرتے رہتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر. سر ایک بہت چیز شکریہ آپ کا. سر ایک چھوٹی سی چیز کوشچن نہیں ہے بس ایک چھوٹی سی اپنی جی ارسلان آبزرویشن بھائی. آپ سے جی ارسلان ایک بھائی. آیت ہم نے جو پڑھی اس میں ایک ورڈ آیا تھا تبدیلا. اس میں ہم نے آیت میں ترجمہ لیا تھا اس کا اختیار کرنا لیکن اصل میں اس کا مطلب ہے بدلنا ہے. جی جی. تو بس یہ ایک چھوٹی سی یہ کہہ لیں کہ وہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اپنی تھی کہ یہ آیت میں ہم عام طور جی کون سی آیت تھی جو یہ ناصر بھائی پڑھا رہے تھے ناصر بھائی جو پڑھا رہے تھے صحیح. اس میں جو بتایا نا کہ ہم نے مطلب جو ایمان سے کفر سے ایمان کو مطلب آیات کا ترجمے میں یہ آ رہا ہے کہ اختیار کر لیا کفر کے بجائے جی ایمان کے بجائے کفر کو, لیکن اس جی کا ورڈ کا ایکچوئل میننگ تبدیل کرنا ہے, تبدیل کرنا. جی اختیار کرنا نہیں ہے. صحیح. تو میں نے کیونکہ ہم عام طور پہ مطلب ایک تو یہ کیا ہے کہ اس آیت اس کورس کی افادیت ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کو مطلب چیزیں پتہ ہوں تو بہت ساری مطلب ڈفرینٹ ویز آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ترجمے میں اور انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے اس کے ملٹیپل میننگز نکلتے ہیں. یہ میں نے ایک چھوٹی سی جو آبزرو کی تھی میں نے کہا میں آپ سے جی صحیح. سہیل بھائی الحمدللہ جو شیئر کر لوں گا. آج میں نے یوز کیا تھا ترجمے کے لیے ان کا ارسلان بھائی سہیل بھائی کا طاہر صاحب کا وہ زیادہ مجھے اسٹرانگ لگا تھا. تو انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ. تو آپ اس کو بلکہ میں قرآن پاک کا پورا وہ اس کا جو ہے نا ان کا ہے وہ شیئر کر دوں گا. تو انہوں نے ورڈ بائی ورڈ بھی کیا ہے اور لائن بائی لائن بھی کیا ہے, بٹوین دا لائن بھی ترجمہ دیا ہے, اور انہوں نے ہر ایک ورڈ کی جو نئے ورڈ ہے اس کی پوری گرامر میننگ اس کو ڈسکس کیا ہے. میں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کر دوں گا آپ لوگ کے ساتھ. Brother Salan, you're spot on. But also, Alhamdulillah, on slide 54, when we practice the actual word, the baddala, we wrote the meaning badalna. So, inshallah, like you say, in the context, we can use it. Lekin the actual meaning is what you're saying. Or wo slide pe, inshallah, slide 54 pe, when we practice the actual word, it's correct. I've just double checked. جی سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے کانٹیکسٹ میں میننگ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. Exactly. No, I'm agreeing with you. Okay. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر جی. اوکے جی, فی امان اللہ جی. اللہ حافظ جی. فی امان اللہ جی. انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.